अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। ताज़ा तरीन डाटा आ गया है। अफ़गान पनाहगज़ीन कहाँ से कितने जा चुके हैं अपने मुल्क बाइज़ तरीक़े से। आज ये डाटा बड़े दिनों के बाद आया है जो आपके सामने रखना है। इसके अलावा क्या फिर बलूचिस्तान में जो बच्चों के ऊपर हमला हुआ है, जो बच्चों को निशाना बनाया गया है, क्या उसमें अफ़गान मुलव्विस से, ये क्या ख़बर है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और तीसरी ख़बर जो हमारे सामने है जिसके ऊपर आज बात करनी है वो ये कि चीन की जानिब से बड़ा एक अहम पैगाम दिया गया है इस खत्ते के ममालिक को, अफ़गान तालिबान को दिया गया है। वो क्या पैगाम है और क्या पेशरफ्त हुई है, इन तीनों ख़बरों के ऊपर आज के इस व्लॉग में आपसे बात करेंगे। मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बलूचिस्तान में खुजार के इलाके में जो एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया और इसके अंदर तकरीबन बताया ये जा रहा है 3 बच्चों समेत 5 अफराद जहाँ बहक हुए। और फिर उसके बाद डाटा मज़ीद अपडेट हुआ, 4 बच्चों की तस्दीक की जा रही है कि 4 बच्चे इसमें शहीद हुए हैं और बाकी तकरीबन 38 या 39 के करीब ज़ख्मी होने की इतलात हैं। अब इसके अंदर ज़िम्मेदारी के हवाले से अगर बात करें तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि बलोच लिब्रेशन आर्मी की जानिब से ये बदअमनी के वाक़यात किए गए हैं। इसके ऊपर जो सूबाई हुकूमत की जानिब से जो रद्दअमल आया है वो मैं आपके सामने रखूँगा। उसमें वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज भुगटी जो हैं उनकी जानिब से ये कहा गया कि उन्होंने कहा ये शवाहिद मौजूद थे कि भारत ऐसी मनसूबाबंदी कर रहा है कि बलूचिस्तान के अंदर कुछ ना कुछ दहशतगर्दी के वाक़यात वो कर सकता है, मगर वो बच्चों को निशाना बना सकते हैं ये हमने नहीं सोचा था कि हमारा दुश्मन इस निचली सतह के ऊपर आ जाएगा और मासूम और नहते लोगों को निशाना बनाएगा। अब जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मीडिया से बात कर रहे थे, तो उन्होंने एक और बात यहाँ पर की और वो ये की कि मैं अफ़गान तालिबान से कहना चाहता हूँ कि आपने दोहा मुज़ाकरात के अंदर दुनिया को ये बावर करवाया है कि आप अपनी सरज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे, किसी मुल्क के लिए परेशानी की वजह आप नहीं बनेंगे, आप अपने वादे की पासदारी करें। इससे साबित क्या होता है? इससे ये साबित होता है कि जो बलोच लिब्रेशन आर्मी के बदअमनी के वाक़यात फैलाने वाले अनासिर आए, ये अफ़गानिस्तान से आए, इनके सहूलतकार अफ़गानिस्तान में बैठे हुए, इनके मास्टर माइंड अफ़गानिस्तान में बैठे हुए और यहाँ पर आकर बदअमनी के वाक़यात करते हैं। अच्छा, इसमें ऐसा भी नहीं है कि इस मामले में अफ़गान तालिबान ने इनकार किया हो कि नहीं हमारी सरज़मीन के ऊपर नहीं, पहले वो इनकार करते रहे, तस्लीम किया है कि बिल्कुल वो हमारी सरज़मीन में रहें, लेकिन उन्होंने नमरोज़ वाला एरिया बताया कि वो चूँकि बहुत पेचीदा है और इस हद तक हमारी आप ये कहें कि सलाहियत नहीं है कि हम उन्हें जाकर वहाँ पर लगाम डाल सकें, उन्हें रोक सकें। चलिए, अगर आप नहीं लगाम डाल सकते तो फिर जब पाकिस्तान उनके ठिकानों को चुन चुन कर मारता है तो फिर आपको अपनी सालिमियत का ख्याल क्यों आ जाता है? आपकी सरज़मीन इस्तेमाल हो रही है मुसलसल पाकिस्तान के अगेंस्ट और अब तो पाकिस्तान के बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है और अभी भी जो है वो उस तरह की संजीदगी नहीं दिखाई जा रही है अफ़गान तालिबान की जानिब से। एक तो ये ख़बर और इसके अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी। ये बताया जा रहा था कि कोई अफ़गान शहरी मुलव्विस है इस दहशतगर्दी के वाक़े में। नहीं, अफ़गान शहरी मुलव्विस नहीं है, अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल हुई है और BLA ने यह सरज़मीन इस्तेमाल करके पाकिस्तान में आकर बदअमनी के वाक़यात किए हैं और इनकी बैकएंड पर जो पुष्पनाही है वो भारत कर रहा है और इसे बाकायदा तौर के ऊपर इंडिया के मेन स्ट्रीम चैनल के ऊपर इस ज़िम्मेदारी को तस्लीम किया गया है कि जी हाँ, अब हम बलूचिस्तान में BLA के ज़रिए पाकिस्तान में ऐसे वाक़यात करवाएंगे। ये बाकायदा ऑन किया गया है, ये कोई मजाक में नहीं कर रहा। अच्छा, अब इसके ऊपर एक और जो ख़बर के ऊपर बात कर लेते हैं और फिर इसमें जो डाटा आया है अब इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान के कुछ हलकों के अंदर अब ये बात दोबारा से गर्दिश कर रही है। वैसे तो 30 जून POR वालों के लिए दी गई थी कि ये आखिरी डेडलाइन है जिसमें POR वालों ने जाना था, अफ़गान जो शहरी हैं। अब इसके अंदर जो डाटा हमारे सामने आया है इसमें POR वाले तो नहीं है, ज़ाहिर अभी 30 जून आना बाकी है, लेकिन ये बहुत दिनों के बाद पाक भारत कशीदगी के बाद ये डाटा आया है हमारे सामने, तो उसकी जो तफसीलात हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। फिर उसके बाद तीसरी ख़बर के हवाले से जो कि इंतहाई अहम है वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। इसमें जो सरकारी डाटा हमारे पास आया है वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के रास्ते मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से अफ़गान सिटीज़न कार्ड के हामिल अफ़गान महाजरीन और गैर कानूनी तारकीन वतन अफ़गान बशिंदों की वापसी का सिलसिला जारी सारी है। दूसरे मरहले के तहत बरासा तुरखम सरहद 128 अफराद अफ़गान सिटीज़न कार्ड के हामिल महाजरीन और 714 गैर कानूनी तारकीन वतन को अफ़गानिस्तान भेजा गया है। बरासा अंगूर अड्डा सरहद 19 अफराद को अफ़गानिस्तान भेजा गया है। मजमूई तौर पर दूसरे मरहले में
اس میں جو نمبر آیا ہے 36,579 افغان سٹیزن کارڈ ہولڈر یعنی جن کے پاس ACC ہے انہیں بھیجا گیا ہے، جبکہ 13,950 غیر قانونی تارکین وطن کو براست تورخم سرحد افغانستان بھجوایا گیا ہے۔ دوسرے مرحلے کے تحت مجموعی طور پر 54,000 اور اس کے اندر 54,000 اس میں جو نمبر آیا معاوضے کے ساتھ 5 لاکھ کا یہ نمبر ہے دوسرے مرحلے کے تحت، جو مجموعی طور کے پر بتایا جا رہا ہے کہ 44,369 5,44,369 افراد کو تورخم سرحد سے افغانستان بھجوایا جا چکا ہے۔ اور مجموعی طور پر خیبر پختونخوا سے اب یہ صوبوں سے کتنے گئے ہیں ان کی تفصیلات ہمارے سامنے آئی ہے کہ مجموعی طور پر خیبر پختونخوا سے 6,972 ہیں، اسلام آباد سے 2,466 ہیں، پنجاب سے بات کریں تو تقریباً جو نمبر آ رہا ہے وہ 10,000 کا آ رہا ہے، گلگت سے 1 کا آ رہا ہے یعنی ایک شخص، آزاد کشمیر سے 571 اور سندھ سے 44 افراد کو افغانستان ڈیپورٹ کیا گیا ہے۔ رضاکارانہ طور پر 27,186 ACC کارڈ ہولڈرز افغان مہاجرین تورخم سرحد سے افغانستان واپس جا چکے ہیں۔ ستمبر 2023 سے اب تک خیبر پختونخوا کے مختلف سرحدی علاقوں سے مجموعی طور پر 5,44,000 یہ نمبر میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں کہ 5,44,000 یہ نمبر جو ہے مجموعی طور کے اوپر جا چکا ہے۔ تو یہ اب تیزی کا عمل آپ کو دوبارہ سے شروع نظر آتا ہے۔ اب اس کے اندر ایک چیز میں کلیئرٹی کے ساتھ بیان کر دوں، بہت سارے ہمارے دوست یہ کہہ رہے تھے کہ آپ وہ نمبرز روزانہ کی بنیاد کے اوپر نہیں بتا رہے، تو ایسا نہیں تھا کہ افغان پناہ گزینوں کو جانے کا جو سلسلہ وہ رک گیا تھا، وہ جاری تھا، لیکن چونکہ پاک بھارت کشیدگی کی وجہ سے وہ خبریں وہ نمبرز باقاعدگی کے ساتھ نہیں آ رہے تھے۔ البتہ جانے کا جو سلسلہ ہے یہ پاکستان اس پالیسی کے اوپر ابھی بھی کاربند ہے۔ اب تیسری اور ایک اہم خبر کے اوپر آپ سے بات کرنی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ چین بیجنگ میں وزیر خارجہ کا اہم اجلاس اور اہم جو گفتگو ہے وہ اس کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ چین کے وزیر خارجہ ہیں، پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار ہیں اور افغان طالبان کے بوری وزیر خارجہ امیر خان متقی ہیں۔ اور چین نے یہ باور کروایا ہے افغان طالبان کو کہ آپ اپنی سرزمین کی حفاظت کریں، وہاں پر کوئی ایسے بدامنی کے واقعات یا ایسی تنظیمیں نہ ہوں جو دیگر ممالک کے لیے مسئلہ ان کے لیے بن سکے۔ اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے، پاکستان نے بھی بڑا پازیٹیو رسپانس کیا ہے افغان طالبان کو بھی، اور افغان طالبان نے بھی بڑا مثبت انداز میں آگے بڑھنے کی بات کی ہے، اور CPEC 2.0 آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس کو مزید وسعت دینے کی بات کی ہے، جس کے اندر افغان طالبان کو یعنی افغانستان کو بھی شامل کرنے کی بات کی گئی ہے۔ اس طرح جو دیگر جو چین کے پروجیکٹس ہیں ان کے اندر بھی افغانستان کو باقاعدہ طور کے پر شامل کرنے کی بات کی گئی ہے اور مل کر چلنے کی بات کی گئی ہے۔ چین کی جانب سے جو تصویر نکل کر سامنے آئی کہ چینی وزیر خارجہ مڈ میں ہے اور سیدھے ہاتھ پر وزیر خارجہ ہیں اور لیفٹ سائڈ کے اوپر آپ کو امیر خان متقی نظر آتے ہیں، اور تینوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑے میں۔ یہ بڑا اچھا ایک پازیٹیو امپیکٹ ہے یہ تصویر، کیونکہ اس لیے کہ بھارت مسلسل کوشش کر رہا تھا کہ افغان طالبان کو اپنے ساتھ انگیج کر کے پاکستان میں بدامنی کے واقعات پھیلائے جائیں۔ ابھی بھی یہ افغانستان سے سرزمین جو استعمال ہو رہی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ چین کی جو یہ کاوش ہے اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور افغان طالبان واقعی سنجیدگی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور اس خطے کی بہتری کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو یہ پاکستان کے لیے بھی بہتر ہے، خود افغان طالبان کے لیے بہتر ہے، اس خطے کے لیے بہتر ہے، اور اس خطے میں ان طاقتوں کی شکست ہوگی جو یہاں پر بدامنی کے واقعہ پھیلانا چاہتے ہیں یا پھر افغان طالبان اور پاکستان کے تعلقات کو متاثر کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ ہے جو آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب اس سے جڑی جو بھی مزید اپڈیٹس آتی رہیں گی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ہے تو پھر اس سے ضرور لائک کیجیے گا، کمنٹس میں ظاہر خیال کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔